आपण कहते जे जीतू मुंडा आज ओडिशा नुहे भारत नुहे सारा विश्व में परिचित किंतु तांकु से किसी फरक पड़ेनी आम सहित जीतू मुंडा अच्छा भारी सरल कथबार्ता आम पचारि बुझा जीतू बाबू ये जो पैसा 20,000 टंका तुम आणिल एत जो यात्रा कल एटू नहीं गल कंकाल नेल से मैंने कहले तुम भौणी की आण बोली से 20,000 टंका आणिकी कौन कल बैंक रे सब दिया ना ना जाए दिन बैंक को 10 लाख 10 लाख 20,000 टंका जो बैंक रु आनिल से पैसा निजे रखिल ना भाई की देल क्या बांटिल सेटो एगा सब भाग वाला हाँ की भाग सब कल ये थी तीन जन हाँ भाई किसी कहूनी ना एगा भाग दे कहले भाग करदे सब थे कि ना एबे जो एते पैसा पत्र आसु एबे भाई माने पैसा दउचंती 10 लाख टका जने देइचंती से पैसा पत्र सब कोड रखिल नहीं बैंक है पटना बैंक काली काली दिया है जी काली बैंक रे काई रखिल 10,000 से मैंने कहले बैंक को जाते अंदर बासना कौन से जाते समझते बैंक रे थोई दे कि राति नहीं जीव कबार टाड़ी किना नहीं जीवे तो मैं तो जानी पाइब नहीं लोक अच्छा विरोधी आजिकल तापर बैंक को गाड़ी जाई नहीं रखी जमा करना तो काशबईट अच्छी तमें जो जाइकी तुम भौणी खोल कबर खोल से जो उठे कि नेल तुमको टे घृणा लगलानी घृणा लगले भी आ कौन कि कहे नहीं के आस घृणा लगले भी बुईकी गली बुईकी आनली 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल चल खरा गल हाँ खरार नहीं सीधा बुईकी आनली पचे पुलिस गाड़ी आसिला जाते मैंने सांगे साम पहुँचाई दे तापर माटी पकई दे पुतापुती करी गादी गली पुलिस वाला सेठी तुमको कौन कहले किछि बुईकी न चल हाँ कहले आएगा तुमको कहले नी रुह गाड़ी कर दउछु बोई के आननी खरा होउची जाओनी कोई नहीं ना ना अगर जमा कोई नहीं ना ना खालटा कौन करे अच्छा बैंक 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 वाला कौन सत्तर तुमको कहले जे तुम आनिक आसले हम पैसा दबु न दबुनी हाँ हाँ आएगा दमु नहीं ताकू नहीं कि पड़े आए बोले कहले नहीं कि गली से 10 गत नहीं मारले पैसा पाई पारबो नहीं जमा आएगा कहले तापर नहीं कि गली तापर एटी पैसा आनिकिना देले बैंक को केथर कोन दौड़ छ केथर जाइथो आगु 3 थर कौन सब कहले बैंक वाला तुमको देबी नहीं से नहीं आसिले देबी नहीं तबरे तमे कोन कहलो बैंक हम बहुत तो मरि जाई कहतिबो ना मु कह जे भौणी मरि जाई आ देबी नहीं मरि गलाटा कौन पैसा देबी एगा बैंक वाला कहला सेतिकिटा एगा कहले हमरे आसिले मु तमे जो घर आमे देखुछु सेही घरे रहउतले से भंगा घरे हाँ हाँ आएगा एबे 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 घरे आओ लाइन को दिन आसला काली काली जे आज कर सजाड़ी काली राति गोटा वर्षा हो गल भत्ता आगुरु पाउतलो ना नहीं आज पर्यंत नहीं अच्छा तमर जो कार्ड कार्डटा तम नार थिला ना का नार थिला राशन कार्ड मो नारे कहीं राशन कार्ड नहीं एबे एबे तम नार राशन कार्ड कले हाँ एबे राशन कार्ड मिलले चाउल पाइबू भत्ता पाइबो कहले आएगा सेतकी आओ एबे सब लोक आसुचंदी तुमको पचारुचंदी तुम गाँव रे लोक सब देखुचंदी हां तुमको वर्तमान केमती लागुच कहलो केमती सब परिश्रम कलो बहुत परिश्रम कली खरारे नहीं नहीं आसी थकिकिना आसिकिना नेली आनली बुईकिना तापर माटी देली तापर गादी पड़ेली एतक कल बोली भावुच तुमको से तक मिलला नहले से देई न ना कोन ना तंता आ पैसा भी मिली न था से बुद्धि कली ना मिली था कि एक्चुअली से बुद्धिटा से येटा बुद्धिटा तमर हाँ आएगा पारी ना था पैसा उठे भी न पाता दे तो नहीं देते तमें जो सर्टिफिकेट कहते लिखिक आण सर्टिफिकेट आनी जाइल
सर्टिफिकेट केंजोर पैसा नहीं आ पाँच मासरे जाए सर्टिफिकेट पाइबू नहले नहीं पाइबू कहले ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତମ ଭଉଣୀ କି ଯେତେବେଳେ ନେଲ ସେତେବେଳେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ ଭଉଣୀର କବରଟାକୁ ଖୋଳୁଛ ନଉଛ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ ତମ ବଡ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିବ। ହଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଖରାରେ ନେଇ ଘରାରେ ଆସି ମାଟି ପୋତିଲି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ଟୋପି ସାରି ଗାଦି ପଳେଇଲି ଗାଦି ଆସି ତୁମକିନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ଗାଁ ଲୋକ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଗାଁ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧି ନାଇଁ କଲେ ଆମକୁ ମୋତେ ଛୁଇଁବେ ନା ସେ କାରଣ ହେଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଘର ସବୁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଭାଇ ଘରଟା ଏମିତି ଅବହେଳା ହେଇକି ପଡିଛି ପଡ଼ିଛି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଭାଇ ଟିକେ ଭଲରେ ରହୁ ବୋଲି ଚାହିଁଛୁ ସିଏ ତ କରୁନି ମୁଁ କେତେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲିବି ସିଏ ଆଗ ସେମିତି କରିଦେଇତା ହେଲେ ସିନା ସିଏ ଘରଟା ଆଜିରୁ କରିସାରିତା ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସିଏ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଇଁ କେତେ ଦୌଡ଼ିବି ତାର ଘର ପାଇବାଟା ମୁଁ ଭାଇ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି କି ତା ନାଁରେ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ ଠିଆ ହେବି କି ସେଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ରହୁ ବୋଲି ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଯେମିତି ଘରେ ରହିଲି ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ରହୁ କାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ରହିବ ସେ ତ କାଲି ତ କହିନୁ ଏ ଘରେ ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ ନାଇଁ ମୋର ସେ ଆର ଘରେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୋର ଶୋଇଥିବି କହିଲି କ'ଣ ତ କହିସି ନା ପାଇବ ନାଇଁ ପାଇଲେ ନାଇଁ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୋହିକିନା ଆଣିବି କି ଏ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ କହିଲା ହଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର କାହାଣୀ ସେ ନିଜ ମୁହଁରୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ସରଳ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି କଙ୍କାଳ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁ 3 କିଲୋମିଟର ଖରାରେ ତାଙ୍କ ଶବ ଭଉଣୀର ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହା ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସରଳତା କାରଣ ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସିନା ମୂର୍ଖ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସିନା ସରଳ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସିନା ଅଶିକ୍ଷିତ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେତିକି କୋହଳ ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ଖୋଳି ପ୍ରମାଣକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧାରେ ସୁଯୋଗକୁ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ନୁହଁ ଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଇଏ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାରଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ସେ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଆଜି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିଏ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇ ନ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥାନ୍ତା କି ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ପାରିନଥାନ୍ତା ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ମିଳୁଛି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁଛି କିଛି ମିଳୁନି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ ନାଇଁ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ଚଳୁଛି ସେମିତି ତ ଚଳୁଛି ନା କେମିତି ଚଳୁଛି ଏତେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବାଜାଗରେ ରହିଛି କାଇଁ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ପାଇଁ ପକେଇଲେନି ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇଁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି
केवल चाउल गंडाक मिलूँ और ये हूँ देखो जो योजना गुड़िक रही प्रकृत में वास्तव में एम पाखे पहुँची पारनी दुर्गा कारण आपड़ जब देखिए आज सीना एत बड़ चर्चा है जीतू मुंडा जी रही सी भौणीकर शव को कांधे बुले बोली आज ये सारा विश्व में चर्चा होती आज समस्त सुह छुटुची घर को किंतु जदि वास्तव चित्र आप देखिए ताले ये वास्तव चित्र केउटी ना केउटी आपन को विचलित करदेव देखो आप जो कहले डेथ सर्टिफिकेट प्रकृत में डेथ सर्टिफिकेट कौन एवं लीगल हेयर कौन ताकू केउ जगार बाहर करा जाए एवं कौ जगारू या मिले केउठी आवेदन करा जाए ताहा हुए तो जीतू मुंडा जानी नाहांती एवं जीतू मुंडा को भली एमती निरीह आदिवासी माने जानी नाहांती किंतु जो सरकार जो योजना रही जे मागणार आपण सर्टिफिकेट पाई परिवे वास्तव में कौन ताहा प्रकृत में प्रतिफलित होउची वास्तव में कौन ताहा प्रतिफलित होउची एवं कार्यकारी होउची ताहा होउची सबुठु बड़ प्रश्न कारण आप जब देखिए ताले मु जहाँ कहूली जितेबाला बैंक कर्तृपक्ष कहले जे तुम भौणीकर डेथ सर्टिफिकेट आण डेथ सर्टिफिकेट कौन जीतू मुंडा जानी नथिले एवं लीगल हेयर सर्टिफिकेट कौन ता जानी नांती केउठी आवेदन करिवे ता जानी नांती जितेबाला कौन निरीह आदिवासी एवं गरीब जो मैंने असहाय लोक योजना बाटर अच्छी किंतु ताको कार्यकारी कौ मैंने करती ताको कार्यकारी जो मैंने दायित्व में रुहति से करती देखो जदि जीतू मुंडाकर से भौणी चलीगले ताहले तांकर जो मृत्यु प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट ये कहार दायित्व प्रकृत में किए तांको आसी बुझेवा कथा किए आपको आवेदन करवा कथा एवं आवेदन जो प्रक्रिया रही से प्रक्रिया कौ अधिकारी सामिल हवा कथा सी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हवा दरकार से दायित्वबोधता रहा दरकार एवं ये दायित्वबोधता रहूना बोली आज ये घटना मान घटुची एवं आगामी दिन में घटना घटो विगत दिन मानक घटुला किंतु आप देखिए जहाँ कहते प्रकृत में उत्तरदायित्व कहार